ए कहानी है टिकी चढ़ई कहानी जार कि ए दुनिया रे केही भी नथिले। बिचारी टिकी चढ़ई चढ़ई मान को भिक मागिकी निजर पेट पोषुला। किछि दिन पर्यंत तो जंगल वाला ता उपरे दया देखई ताकू खाइबाकू देई दउथिले। हेले एबे टिकी को देखिकी गाली करुथिले। बड़ बो मते बहुत जोरी भोक लागिलानी, मते किछि खाइबाकू देई दियो। जेते बेले देख भिक मागिबाकू खाली आसी जाउची, तते सबु बेले मागणा रे किए से खाइबाकू दबो। चल जा एठू। बड़ बो सकाळु मो पेट बहुत जोरे पेन होउची, मते किछि खाइबाकू देई दियो। सेथिरे मु कोन करिबी, निज माँ बापा को तो खाई देलु, एबे मो घरर राशन सारिबाकू चाहूछु। जाई कि कोठी काम खोजी दे। भगवान तते गोड़ हाथ परा देइछंती, निजे इनकम करे आउ खा। एमिति टिकी 2-4 घरे खाइबा मागिबाकू गला। हेले जी भी ताकू देखिला घरर कबाट बंद करी देले। हे भगवान एबे तमे ही किछि गोटे कर प्रभु। एमिति कहिकी टिकी जंगलर नदी आड़ को गला। किछि तो खाइबाकू मिलिलानी, जाउछि एबे पानी पीकी निजर भोक मिटेई देबी। से जेमिति ही पानी पीबाकू गला सेतिकी बेले गोटे भासुथिबा बोतल उपरे तार नजर पड़िला। ए बोतल तो बहुत सुंदर देखा जाउछि। एतिकी कहिकी टिकी से बोतल को निज हाथ रे उठाइला। आउ जेमिति ही से बोतलर ठिपी खोलिला सेथिरु गोटे ब्रह्म राक्षस बाहरी आसिला। तमको बहुत बहुत धन्यवाद चढ़ई, मते तमे आजाद करिदेल। मु ए बोतल भितर बहुत वर्षरु बंद थिले। हेले तमे के? मु होउची ब्रह्म राक्षस। मो पाखरे अद्भुत शक्ति अछि, जहा द्वारा मु ए नदी को जादुई केक नदी रे परिणत करिदेबी। जो केक खाइले जहार जेते असुविधा हो ना काहेकी से संपूर्ण भाबरे ठीक हे जिवो। हेले ब्रह्म राक्षस तमे बोतल भितर केमिति बंद हेलो? मु गोटे ब्राह्मण थिली, आउ मरी जिबा परे ब्रह्म राक्षस रे बदली गली। से बेठु मु समस्त को हैरान करूथिली। सेथिपाई गोटे साधु मते अभिशाप देले, आउ कहिले जे पर्यंत गोटे निस्वार्थ चढ़ी तते बोतल भितरु बाहर न करिछि से पर्यंत मु ए बोतल भितर रहिबी। आजि तमे मते बोतल भितरु बाहर करिछ, एबे तमे कुह मु तमर कोन सहाय्य करि परिबी? मोर किछि भी इच्छा नहीं, मो पेट बहुत जोरे बिंधा होउची। तमकु देखिकी लागुची तमे 2-3 दिन हैला किछि भी खाइन। रुह तमे प्रथमे किछि खाई दियो। एमिति कहिकी ब्रह्म राक्षस ता जादुई बलरे से नदी को गोटे जादुई केक नदी रे परिणत करिदेला। नदी रे भासुथिबा बहुत सारा केक देखिकी टिकी आश्चर्य होई गला। तमे देखुच कोन? तमको भूख लागुथिला ना? एबे तमे एमानक भितरु जाहाकू भी खाई परिबो। कोन सत्तेरे? मु आजि पूर्वरु केक केबे भी खाइनी, केवल ना ही सुनिथिली। ताहले खाउन कोन पई? प्रथमे पेट पूजा कर, तापरे जहा कहिबा कथा कहिबो। जल्दी केक खाओ, तापरे कथाबार्ता हबा। टिकी खुशी है कि नदी ता पसंदर केक आनी की खाइबाकू लागिला। ब्रह्म राक्षस तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, केक बहुत स्वादिया थिला। का सेमितिका केक सबु बेले मते खाइबाकू मिलंदा की? टिकी तमे केक सबु बेले खाई परिबो। हेले केमिति? तमको जो नदी देखा जाउची एबे मामूली नदी नुहे, एबे जादुर केक र नदी हेई जाईची। तमे जेते बेले भी चाहिबो एथिरु तम पसंदर केक खाई परिबो, आउ ए केक बिकी के इनकम भी करि परिबो। तमको काहाकू भिक मागिबाकू पड़िबोनी। आउ हां ए जादुई केक द्वारा तमे रोगरे पड़िथिबा चढ़ई मानकू भल करि परिबो। ए नदी सबु बेले जादुई केक रे भरी रहिबो। एमिति कहिकी ब्रह्म राक्षस गायब हे गला। ता पर दिनठू टिकी नदीरु जादुई केक आनिकी बिक्री करिबा आरंभ करिदेला। रंग बेरंगर केक देखिकी सबु चढ़ई आश्चर्य होई गले। आउ एमिति टिकीर सबु केक बिक्री हे गला। टिकीर खराब दिन सरी गला, आउ से भलरे रहिबाकू लागिला। गोटे दिनर कथा, से सबु दिन भलिया नदीरु केक आनिकी दुकान रे बिक्री करुथिला। सेतिकी बेले गोटे हाथ नथिबा पाराटे आसिला, आउ कहिला चढ़ई भगवान तमर भल करिवे, मते किछि टंका देई दियो। मोर कैंसर हेची, मो 2 दिन होला किछि भी खाइनी। मौसा तमे टंका नेकी कोन करिवो? तमे केक को खाई दियो, तापरे देखिबो तमरे कोन होउची। चढ़ई मु ए केक खाई के कोन करिबी? मु बहुत रोग रे अछि, मते किछि टंका देई दियो जहा द्वारा मु मोर चिकित्सा करि परिबी।
ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ଦୋକାନରେ କେକ୍ ଖାଇକି ଦେଖ, ତମର ରୋଗ ଠିକ ହେଇଯିବ ଆଉ ତମର ହାତ ବି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଟିକିର କଥା ଶୁଣିକି ପାରା ସେ କେକ୍ ଖାଇଲା ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ଦେହ ହାତ ଠିକ ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ତମର ଏ କେକ୍ ପୁରା କମାଲ କରିଦେଲା। ଏ ମୋର ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ କରିଦେଲା। ଭଗବାନ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ପାରା ଟିକିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକିର ଯାଦୁଇ କେକ୍ କଥା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଏମିତିକି ଦୂର ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ ନିଜ ରୋଗ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଟିକି ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଟିକି ମାଗେଣାରେ କେକ୍ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଗ ଠିକ କରୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଟିକିର କେକ୍ କଥା ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଟିକିର ସଫଳତା ତା ବଡ ବୋଉ ଗୋରିକୁ ବହୁତ ବଡ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେଲା। କାରଣ ଗୋରିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କେକ୍ ର ସପ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଟିକି ପାଇଁ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। ସୁଆ, ଟିକି ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖ, ସେ ତା କେକ୍ ରେ କଣ କଣ ପକାଉଛି। ଆଜି ତା ସିକ୍ରେଟ ମତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଯାଇକି ତାର ସବୁ ସିକ୍ରେଟ ଜାଣିକି ଆସିବି। ସୁଆ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଟିକି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଟିକି, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ତମ କେକ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ତମେ ତମ କେକ୍ ରେ କଣ ପକାଉଛ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତମ କେକ୍ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପକଉଛି। ତାହେଲେ ତମେ ତମ ସିକ୍ରେଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ଏକଥା କୁହ କି ତମେ ଏକା ତମ ଦୋକାନକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛ? ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକା ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛି। ଠିକ ଅଛି ସୁଆ, ଏବେ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ସୁଆ ଗୋରି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଗୋରିକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତତେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ କିଏ କହିଲା? ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯା ଆଉ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖ, ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ। ସୁଆ ତା ଚାକିରି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଟିକି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ସକାଳ ହବା ପରେ ଟିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ସେ ଯାଦୁଇ କେକ୍ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ହେଲେ ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା ତା ପଛରେ ସୁଆ ଅଛି। ଟିକି ଯାଦୁଇ କେକ୍ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯୋଉଠିକି ବହୁତ ସାରା କେକ୍ ନଦୀ ଉପରେ ଭାସୁଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖିକି ସୁଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ, ଇଏ ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି? ଏତେ ସାରା କେକ୍! ମତେ ଏବେ ଯାଇକି ଗୋରି ମ୍ୟାଡାମକୁ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ। ସୁଆ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଗୋରିକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ଆଉ ଗୋରିକୁ ନେଇକି ସେ ଯାଦୁର କେକ୍ ନଦୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏତେ ସାରା କେକ୍! ମତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହଉନି। ଏବେ ମତେ କୋଟିପତି ହେବାରୁ କେହି ବି ରୋକି ପାରିବେନି। ଏବେଠୁ ଏ ନଦୀର ମାଲିକାଣୀ ହେଲି ମୁଁ। ଏମିତି କହିକି ଗୋରି ଯେମିତି ଯାଦୁର କେକ୍ ନଦୀରୁ କେକ୍ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତା ହାତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ମୋ ହାତ ବହୁତ ଜୋରେ ପୋଡା ହଉଛି। ସୁଆ, କିଛି ଗୋଟେ କରେ, ନହେଲେ ମୋ ହାତ ପୋଡିଯିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଯାଦୁଇ କେକ୍ ନଦୀ କହିଲା, ନଦୀରୁ କେକ୍ ଚୋରେଇବାକୁ ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ଏବେ ତ କେବଳ ହାତ ପଡିଛି। ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଯା। ମ୍ୟାଡାମ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଏଠୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା, ନହେଲେ ଏ ନଦୀ ଆମକୁ ଜାଳିଦବ। ଇଡିଏଟ୍, ପ୍ରଥମେ ମୋ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଲିଭା, ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ କରିବା। ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହାର ମାନିବିନି। ଏ ନଦୀକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ କରିକି ହିଁ ମୁଁ ରହିବି। ସୁଆ ଗୋରି ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଲିଭେଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ସେ ନିଆଁ ଲିଭିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଟିକି ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଠି ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ଟିକି, ଏବେ ତମେ ହିଁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, ନହେଲେ ସେ ଜଳିଯିବେ। ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଏସବୁ ଲୋଭର ପରିଣାମ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି। ଟିକି ଯାଦୁଇ କେକ୍ ନଦୀକୁ କହିବାରୁ ଗୋରି ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା। ହେଲେ ସେ ଟିକିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ବଦଳରେ ସେ ଟିକିଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ୟା ପାଇଁ ମୋ କେକ୍ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଏ ଯାଦୁଇ କେକ୍ ନଦୀ ମୋର ହେଇପାରିଲାନି, ତାହେଲେ ୟାକୁ ମୁଁ କାହାର ବି ହବାକୁ ଦେବିନି। ଯେତେବେଳେ ଟିକି ନଦୀରୁ କେକ୍ ନବାକୁ ଗଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଗୋରି ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋରି ନଦୀରେ ପଡିଗଲା ଆଉ ନଦୀରେ ବୁଡିକି ମରିଗଲା। ଏମିତି ଗୋରିକି ତା କଲା କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଗୋରି କାଉ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ମିଶିକରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଟେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ।
आउ से प्लास्टिक को बिक्री करिके तांको जो टंका मिलुथिला सेथिरे सेमानकर पेट पोषुथिले। टिक्की भौणी आज तो मते अल्प प्लास्टिक मिलिला, जणा नाही आज खाइबा में केमिति खाइबा। गौरी तू जमा भी चिंता करनी, बाकी दिन अपेक्षा आज मते बहुत प्लास्टिक मिलेची। चल जल्दी जल्दी कबाड़ी बेला पाखक जिबा आउ गरम गरम खाइबा खाइबा। तापरे से दुई सांग खुशी है कि सेमाने गोटे थिबा प्लास्टिक बिकिबा को चली गले। टिक्की ता टंकारे 2 प्लेट चाउमिन और 2 प्लेट बिरयानी आनिला। तू आउ कौन खाइबू कह गोरी, मो पाखरे टंका अछि, तो मन जहा होउची तू खा। टिक्की पेट तो पूरी गला, किंतु कौन? मते प्लास्टिक बिक्री करबा काम टोटली भल लागुनी। हाँ गोरी मते भी काम बहुत खराब लागुची, हेले आमे बा कौन करि परिबा। पिला दिनु आमे ए काम करि आसीचे, किंतु मु भाबुची एबे आमे काम को बदलै देबा। हाँ चढ़ेई, मु तो गोटे काम कथा भाबुथिली। मते भी कह गोरी को काम कथा भाबुचु? आमे देखिबाकू केते सुंदर, चालुनु आमे दी जण हीरोइन हे जिबा आ प्लास्टिक आमे केबे भी बिक्री करबानी। कौन कहिलु गोरी, प्लास्टिक बिक्री करबारो सीधा हीरोइन? तू सब बेले खाली बेकारिया कथा भाबुचु। एबे टाइम नष्ट न करी प्लास्टिक गोटेबाकू चल, संध्या बेले को खाइबार भी व्यवस्था करबाकू पड़िबो। एमिति कहे कि टिक्की निज प्लास्टिक बैग को उठाइला। गोरी मो पछरे आसीबार अछि तो आसे, नहले पछरे आउ तू कांदिबुनी। टिक्की मो कथा टिके सुनी। मोर किछि भी सुनिबार नाही, जल्दी आसे नहले मु जाउची। एमिति कहे कि टिक्की पुणी थरे प्लास्टिक गोटेबाकू चली गला। एमिति ही 2-3 दिन बीती गला। टिक्की देख मु कोन आनिची। निश्चय किछि फालतू जिंस आनिथिबु, जहा कि हम काम रे केबे भी आसीबनी। अरे प्रथमे देख तो टिके। गोरी तू आम कुड़िया घर को देखे, चाल कोणा हे जाइची। आउ जदी किछि आमे न करबा, वर्षा हेले सब पानी आसी आम घरे पसिबो। सेथि पई एनी 500 टंका, आउ जल्दी जाई कि गोटे पाल नै कि आसे। टिकी जदि गोटे थर देखि दबो ताहाले तोर किछि भी जीवनी। गोटे थर देख तो। हौ ठीक अछि, जल्दी देखा, मो पाखरे टाइम नहीं। गोरी ता सांगरे आनिथिबा पोस्टर को खोलिला। सेथिरे बड़ बड़ अक्षर रे किछि लेखा होइथिला। गोरी ताको पढिबाकू लागिला। सुंदर झियो चढ़ी, दिया जाइथिबा नंबर रे फोन करंतु, आउ हीरोइन हेबार मौका पांतु। तू पुणी थरे से बेकारिया काम रे लागि गलु। उठ मो सामने तू उठू। टिके तू मो कथा टिके सुनी, आमे जदि हीरोइन हे जिबा ताहाले हम जीवन पूरा पूरी बदली जिवो। हेले गोरी आमे हीरोइन केमिति हबा? हीरोइन हेबा पई टंका दरकार, हेले आम पाखरे बिल्कुल भी टंका नाही। आमे बहुत कष्ट रे आम पेट पोसुचे, आउ हीरोइन आमे हबा केमिति? एक कथा सुनि कि गोरीर मन दुख हे गला। आउ निज निज काम रे से माने लागि गले। किछि दिन बीती जाइथिला। गोटे दिन से माने सहर रे प्लास्टिक गोटाउथिले। ठीक सेतिकी बेले गोरी की गोटे भ्यानिटी मिलिला। टिकी देख मते कोन मिलिची। पैसा रे भर्ती हेतिबा बैग मिलिची मते। मोर तो भाग्य बदली गला। एबे मते हीरोइन हेबा पई केही भी रोकी परिबेनी। हाँ गोरी मते तो लागुची तते मना करिबाटा मो पई बोकामी थिला। एबे तो भाग्य पूरा पूरी बदली गला। टिकी तू ये कौन कहूचु? जदि भाग्य बदलिबो ताहले 2 जनकर बदलिबो, नहले आमे 2 जन मिसिके अलिया को सफा करिबा। एबे चाल एठू दोकानीरु भल भल जिनिस किनिबा। एमिति कथा हे कि 2 जन दोकानिया पाखकु गले। पेचा दादा गाधेबा पई गोटे दामकिया साबुनटे दियो, आउ गोरा करूथुवा क्रीमटे भी दियो। कौन खबर? आज कौन गाधे के सफा सुतरा है कि अलिया गुटेइबो ना कौन? तमे बास तम काम करो, आउ हमको आम जिनिस दे दियो। पेचा दादा तांको साबुन आउ क्रीम देला। से 2 जन सीधा नई को गले, आउ साबुन लगे लगे कि बहुत समय गाधेले। गोरी मु तो निजको निजे चिन्हि पारुनी, ये कौन मु? हाँ टिकी से होजु तू। आउ तू मते देखिलु मु एका संगे रे सुंदर है कि बाहर को बाहरिबी। टिके आउ गोटे थर साबुन तो दे। एमिति गोरिकाउ सबु साबुन को सारी देला। तापरे क्रीम को लगाइला। आज तो से दुहे सफा सुतरा और सुंदर हो जाइथिले। चाल गोरी एबे आमे 2 जन जाई सार्ट दुकान रो सार्ट किनि आनिबा। मु तते गोटे फोन किनि के देबी, कारण हीरोइन पाखरे फोन रहबा निहाती जरूरी।
ଗୋରି ତୁ କେବେ ସୁଧୁରିବୁନି। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଫୋନ ଆଣିବା, ତାପରେ ଡ୍ରେସ କିଣିବା। ଏମିତି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ କିଣିଲେ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଡ୍ରେସ କିଣିଲେ। ଟିକି ମୁଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆରେ ବା ଗୋରି, ତୁ ତ ପୁରା ହିରୋଇନ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛୁ। ତତେ କେହି ବି ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ଟିକି ଏବେ ତୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସ, ଟିକି ମୁଁ ବି ତ ଦେଖେ ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଟିକି ତା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା। ଟିକି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆରେ ବା ଟିକି, ତୁ ତ ପୁରା ଅଜବ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛୁ। ଏଥରକ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ହିରୋଇନ ହବା। ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଏ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କର। କିଏ ଜାଣେ କାଳେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ହଁ ଟିକି, ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ କରୁଛି। ତାପରେ ଗୋରିକାଉ ସେ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କଲା ଆଉ କଥା ହେଲା। ଗୋରି, କାହା ସହିତ କଥା ହେଲ? ସେ ଭାଇ କଣ କହିଲେ? ଟିକି, ସେମାନେ ଆମ ନାଁ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଅଡିସନ ଦବାକୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଭାବି ନବା କି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଗୋରି, ଆମେ କେବେ ଯିବା? 15 ତାରିଖ ଦିନ ଯିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ 15 ତାରିଖରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ 15 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ତ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି। ତୁ ବି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଗୋରି, ମୁଁ ଡ୍ରେସ, ଚପଲ, ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସବୁ କିଛି ଥୋଇ ନେଇଛି। କିଛି ବି ଛାଡିନି। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି କିଛି ଝିଅ ଚଢେଇ ମାନେ ଅଡିସନ ଦଉଥିଲେ। ଗୋରିର ଆଉ ଟିକିର ପାଳି ପଡିବାର ଥିଲା। ଟିକି, ମୁଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ। ମତେ କହ, ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ତୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମର ନାଁ କହିବେ, ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକି ଆଉ ଗୋରିର ନାଁ ଡାକିଲେ। ମିସ୍ ଟିକି ଆଉ ମିସ୍ ଗୋରି, ଜଲ୍ଦି ଅଡିସନ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସ। ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଗୋରି ଆଉ ଟିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସବୁ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର ନଜର ତ କେବଳ ଗୋରି ଆଉ ଟିକି ଉପରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଚିଲ୍ଲାଉଥିଲେ। ଟିକି ଦେଖେ, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆମ ନାଁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହଁ ଗୋରି, ଚାଲ ଯିବା। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବା। ଏମିତି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଅଡିସନ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ କିଏ ଜିତିବ ତାର ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବାର ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଏଥରକ ବିଜେତା ହେଲେ ଗୋରି ଆଉ ଟିକି। ଟିକି, ତମେ ଶୁଣିଲ, ମୁଁ ହିରୋଇନ ହେଇଗଲି। ଆଜିଠୁ ଆଉ କେବେ ବି ଅଳିଆ ଗୋଟେଇବନି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଗୋରି ତ ବହୁତ ଜୋରେ ପାଟି କରୁଥିଲା। ଆଉ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଟିକି ତା ମୁହଁକୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପକାଇଲା। ଗୋରି ଚମକିଗଲା। ଗୋରି, ଲାଗୁଛି ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛୁ। ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଖା। ଆଜି ଅଳିଆ ଗୋଟେଇବାକୁ ସହରର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ କିଛି ବି ମିଳୁନି। ତୁ ଜଲ୍ଦି ଖିଆପିଆ ସାର। ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟାଗ ଏକାଠି କରିଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା? କେତେ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ମୁଁ ହିରୋଇନ ହେଇଗଲି। ଏବେ ସେ ବେକାର କଥାକୁ ବନ୍ଦ କର। ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟାଗ ଧର ଆଉ ଚାଲ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଗୋରିର ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅଳିଆ ବ୍ୟାଗ ସେ ଧରିଲା ଆଉ ଅଳିଆ ସଫା କରିବାକୁ ଗଲା।